Welcome back. PWD has asked the Public Astronomical Observatory to vacate the terrace of Janta House. Friends of Astronomy, a NGO, has been operating the observatory for last 25 years. The NGO now wants local MLA's intervention. A memorandum has been submitted to the Panji MLA Siddharth Kukarkar as they do not have any alternate place to shift and operate. MLA Siddharth Kukarkar has assured to take up the matter with the Chief Minister for his intervention. गेले 33 वर्सां फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी गोंयान काम करता आणि 25 वर्सांच्यान हांगा जुंता हावजान टेर्रासाचेर आमची संस्था आसा जातून टेलिस्कोप्स आसा आणि खुबशे भुरगे टुरिस्ट आणि लोकल ज्यांका इंट्रस्ट आसा विज्ञानान ते येवन आकाशा कडेन पळयतात आणि आनंद घेतात आणि फक्त ऑब्जर्वेशनूच न्ही भरपूर एक्टिविटीज ऑल ओवर गोवा चलतात. आज आमची परिस्थिती सामकी वायट जाल्ली आसा. आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एक्झिस्टन्स इन जुंता हावस टेर्रास PWDन सांगला की अंडर रिपेर्स वतलो, सो बंद करचो पडटलो आणि त्या भायर आमकां ऑफिस ना. आमचो फावंडर जो पर्सिवल नोरोना आसा ताच्या घरान आमचें ऑफिस चलता आणि आमचे फावंडर ऑलरेडी 93 वर्साचे जाले, सो तांचे उपरांत संस्था बंद पडटली. रस्त्यार येवपाची पाळी आयल्या. आमी सगळे 23 वर्साच्यान प्रयत्न केला. 23 इयर्स आमी ट्राय केले सगळे ऑथॉरिटीसां कडेन वचून की आमकां थोडेशे प्लेस दियात जातून आमी संस्था उबारूंक सोदतात. गोंयांत कितें तरी बरें काम करूंक सोदतात. एक ल्हानशें एस्ट्रोनॉमी सेंटर, पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी गोंयांत पयली न्ही, इंडियेन पयली आसा. तशें आमकां आवाज ना, सो आमचे खंयच आवाज पावना. सो सगळें करून 23 वर्सांचे प्रयत्न करून सगळे थकून एट लास्ट आमी आमच्या पणजेच्या MLA सिद्धार्थ कुकळकराच्या ऑफिसान आयल्यात. हांव स्वता फ्रेंड्स असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी गोवाचो लायफ मेंबर आसा. डेफिनेटली आयज सतीश बाबान वेगळे प्रॉब्लम मांडला तांचो, एक म्हणजे जाग्याचो, मेन जाग्याचो. सो डेफिनेटली हांव CM कडेन वचून ताजे कडेन पार्सेकर सरा कडेन फॉलोअप करता. हे तर हांवें एश्युरन्स दिला एंड आय वील पर्सनली फॉलो इट अप एज अ माय पॅशन ऑल्सो. If NGOs are genuine, then they should have no reluctance in submitting the relevant documents as and when demanded by the government. NGOs should be accountable to the donations from private parties and grant received from the government. But government too should not block a genuine NGO's good work under red tapeism. These were the words of social activist and Magases Award winner Prakash Amte and Mandakini Amte. Art and Culture Department had organized a special interactive session with renowned social activist and Magsaysay Awards winner Prakash Amte and Mandakini Amte. The session was titled as Meet the Personality. तुम्ही NGO आणि इथं सरकारी सेवेकरी बरेच आहेत. तुम्ही सेवेकरांना काय सांगाल की NGOजनं चांगलं काम करा, यासाठी यांनी काय करा? संस्था चांगली चालत नसेल तर तुम्ही ऑब्जेक्शन घेणं खरोखरच गरजेचं आहे. ते NGOला सुद्धा तुम्ही त्याला चांगल्या तऱ्हेने काम करायला लक्ष ठेवणं किंवा ऑडिट करणं हे तर बरोबरच आहे ते, पण नको तिथे तुम्ही असं त्रास देणं हे खरोखर चुकीचं आहे. इंडियनवरती चेक ठेवण्यासाठी त्याची गरज आहे असं मला वाटतं. कारण तुम्ही जर स्वच्छ काम करत असाल तर कोणालाही रिपोर्ट द्यायला काहीच हरकत नसावी. बाबांचा कटाक्ष होता जेव्हा आपण डोनेशन घेतो, अनुदान घेतो. डोनेशन म्हणजे खाजगी लोकांकडून, अनुदान हे सरकारकडून. तर त्याचं ऑडिट झालं पाहिजे, त्याच्यात पारदर्शकता हवी. आणि मग काय असं घरकाला काही तुम्हाला तुमच्याकडून रजिस्ट्रेशन काढायला अधिकारच मिळणार नाही. सगळं ट्रान्सपरंट असलं त्याच्यामध्ये काही त्याच्यामध्ये चुकीचं नाही, मला नाही काही चुकीचं आहे. नक्षलवाद बरोबर की चूक आहे ह्या विचारसरणीचा प्रश्न आहे. ते त्यांचं जे म्हणणं आहे की आमची विचारसरणी आहे, माओवादी आहे, ते नक्षलवादी म्हणत नाही ते स्वतःला. तर माझं त्याच्यावर उत्तर असं आहे की आपण त्यांना हा संधी का द्यायला, त्यांना शिक्षण नव्हतं, त्यांचा रोजगार नव्हता, पण हे नसतरी चाललं असतं, पण त्यांचं एक्सप्लॉयटेशन होतं. हे तर आपल्याला थांबवता आलं असतं, म्हणजे अजूनही थांबवता येईल. माझं म्हणणं आहे की याच्यावर हा उपाय आहे की तुम्ही त्यांना शिक्षण द्या, त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करा. त्यांच्या ज्यासाठी योजना आहेत त्यातले निम्मे पण पोचत नाही त्यांच्यापर्यंत. याला जबाबदार कोण आहे मग? Devendra Gaonkar for Prudent. Goa Football Association has accused the All India Football Federation of neglecting the state football body. The GFA feels sidelined from the plans to host FIFA Under-17 World Cup in the state. GFA also condemned the decision of the Sports Authority of Goa to hand over the artificial turf facility to the AIFF at the expense of the State Football Association. GFA Executive Committee has resolved to protest against AIFF's attitude through Vice President Srinivas Dempo and
and also approached Chief Minister Lakshmikant Parsekar against SAG's decision. GFA Executive Committee discussed various issues in the emergency meeting in its Panji headquarters on Wednesday evening. Addressing the media after the meeting, GFA President Elvis Gomes claimed that the members were hurt as GFA was being sidelined by the AIFF even for the trials in view of 2017 Under-17 World Cup. Parents are asking us what and when the selection of our boys will take place, where will they be seen. There is absolutely no clarity from AIFF. Right from the month of May, we have received 3 successive letters wherein they have stated that they want to scout about 50 boys to check whether they are coming within the criteria. The GFA conducted its own scouting program for probable Under-17 World Cuppers at Mapsa recently, but could not do the same in South Goa, as it discovered that SAG has got into an agreement with the AIFF, handing over the outside Nehru Stadium artificial turf ground to the National Federation. An agreement was signed between 3 parties. GFA, signed by the President Mr. Srinivas Dempo, SAG, signed by the Executive Director of that time Mr. Elvis Gomes, and the Secretary of the All India Football Federation Mr. Kushal Das. Now, ignoring this MOU between 3 parties, we are shocked and we don't know under what circumstances it has been done. The SAG and AIFF unilaterally between the both of them have signed another agreement which absolutely has no meaning, because the earlier first party, that very material party GFA, has been completely ignored. We are going to raise this issue very strongly through our Vice President Mr. Srinivas Dempo. We have already met with him, we have appraised him of the whole situation, and unfortunately even he is not aware of some of the developments that have taken place. It appears that there is a design and there is a game being played, and there is a lot of politicking that is happening, which is not good for football and which is not good for the interests of local boys and girls and development of football in Goa. Bureau Report, Prudent. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.